destroyer. From emotional idolatry to the silent destroyer. Your silent destroyer. Now you can't build something because of fear. And that's the fundamentals na ato ang nisgutan before ta mag-lunch. And then while we are doing our lunch, siguro we will also do our sharing at the same time para ma-maximize din nato ang time. Now the silent destroyer, you can't build something because of fear. There are two kinds of fear in the Bible. Number one, the fear of the Lord. The word fear of the Lord means to have reverence with God or to respect God. That's another Hebrew word or meaning for fear. And the other fear is the fear that destroys you and the fear that hinders you to your increase and to your next level sa imong life. And that's the reason why we have to understand nganong daghan kay phobia ang tao, because the silent destroyer is living in the inside. Your silent destroyer is living inside. The moment hadlok ka, dilig na ka. And most of the time, daghan kita gikadlukan. Number one, ok-ok. So Lord, pag baka kita ok-ok, murag asa nilupad imong spirito. Very tuda yun, baki. Nawa ko. Pagbigo na mo gamay. Now, it's all about fear for a moment. In the scripture, fear is construction hostile. It does not merely slow building, it forbids emergence. Now, the reason why kinahanglan nato ni masabtan tungod kay ang fear, wala siya nag-construct sa imuha. Ang iyahang i-construct sa imuhang life is kagubot. Ako sa po nilangan ka na, naman makaubayan ka na, naman po niyang gibuhatin na kwa naman proposal. Daghan kay fear sa imuhang life. It creates hostile sa imuha. It does not merely slow building. Ang fear is not slow building, guys. Ang ginabuhat sa fear sa imuha is gina-forbid ka nga dili ka kasunod o dili ka ka-experience sa unsay plano ni Lord sa imong life. In the Bible, there are 365 verses about do not fear. Meaning, every day sa imong life, we are commanded not to fear. 365 verses. Ang word sa Ginoo nga sa inyo, do not be afraid, do not fear, do not be afraid, do not fear. Pero ang tao, we choose to be afraid. Nga naman, because fear becomes emotional idolatry. Your emotional idolatry is also fear. And once nga na kay fear sa imuhang sunod, it's not building you, it's hindering you to build you up. Now, why fear cannot build? In the Hebrew foundation, to tremble, to be intimidated, to withdraw because of a perceived threat. When fear is misdirected, not the fear of the Lord, it produces a restriction or not expansion. Na-restrict na hinon ka o ayo, wala na hinon ka na-expand. Most of the time, ginaignan ta nga do it even if na kay fear. But again, if you do it even if na kay fear, it will also weaken you. My suggestion is, by God's grace, change your mind first before you do it. Change your mind first. Usbasa gini mo una-una. Nga naman, fear is to tremble. Fear is to intimidate you. Dili ko pa kung ano magug ko, maulaw ko, saan na lang. To withdraw because of a perceived threat. No, ma-threat ka sa ilaha. Ma-threat. That's the reason why nga nung dili gina makabuild ang fear.
And ato lang hisgutan imuhang silent destroyer. Unsa may imong ikahadlukan. Now, you cannot bana. Dili ni bana, guys. You cannot bana or build forward while yare pull you back. Meaning, dili ka forward kung na'y nag-pull sa imuha backward. Fear moves inward. Building moves outward. Meaning, kung na kay fear sa sulod, dili jud ka forward sa unsay plano ni Lord sa imuha. And if kung naa kay fear sa imuhang sulod, wala sad kay gina-build. Ginaguba lang sa fear imuhang life. Pinakatsada sa batasan sa usa ka Pinoy, sige ra tayong smile kay hospitable ra kayo ta. The thing is, talawan po ta at the same time. Fear stops capacity before structure. Before God ever built externally, He enlarged internally. Before ka ipa-expand ni Lord sa imuhang gawas, kinahanglan sa i-enlarge ni Lord ang imuhang sulod. Because kung dili i-enlarge ni Lord ang imuhang sulod, there is what we call expansion eh. The law of expansion is not about ma-expand ka outside sa imuha. The law of expansion is dapat na-expand ka sulod sa imuha. The reason why nga nung ma-fail ta sa tuwang mga businesses, it's because nag-business ta sa gawas nga watay batasan na sa businessman. We are doing a lot of things in our life nga wala ta nagtuon unsay batasan sa usa ka businessman. Kasi kung doktor ka na kay batasan, you know what's the ethics anang dapita mismo eh. If you are a nurse, you know what, pag hospital na ako, di yung kalimutan ng dapita because that's my trauma. Inihan na, dyan ko ng provincial eh, balik din ni Lord. Ako gining ilak ni dapita nga, di ko makabalik ang hospital. Di ko ma-hospital sukay. I was 13 years old sa dihagi, dextrosan ko, gibalhin-balhin ang dagom sa ako ang mga kamot. Nga ma-feel na dyan mo. Kanindot sa kasakit sa pagbalhin sa mga kuhan sa dextrose. And one time, sa dihang naglingkod mi, kay grabe gid nakapuno ng ospital na, nagdana ako sa kong tapa, nagisod na siya ginhawa. Ngayon na ang nurse nga, relax lang. Kaya ginawa ko tapat, Lord, pero relax lang. Itindog ang doktor. Relax lang, sir. Nag-wonder dyan ko, I was 13 years old, nag-wonder ko, ngayon sila diri ka po. Ang ako ang tapad, uslutan na diri sa kilid, nagas ng, relax lang sir, okay lang na siya. Okay lang. Nagaling eh, dextrose na ako, kakakuyaw-kuyawan ako sa dextrose na ako, so kahuman akong tapad, relax lang sir. Okay lang ka. Galiso na ako ginawa. Ano sa manita niya? Galiso na ako ginawa. Ay, baka pinagabangin. Ingon ang doctor. Relax lang, sir. Relax lang. Ayun lang kay mo. Relax lang. I studied so much that I understand therapeutic communication is a help. Kaya kung dili sila mo relax, pwede nila magpantay mismo ang pasyente silang karatol. The reason why nga nung daghan kay sa tuwa kamatay, because dili ta relax. Every time na i-pressure, ratatak to daritso. Every time na i-pressure, tanan, ikadlok ka ni mo, yung nagipanawag tanan. And every time natay fear, kung dili ta mag-wild, o kung dili ta mamalikas, kung dili kin sa ito ang panghisgutan, pag nanatay fear, your silent destroyer. Abi na to, okay raman ni siya, dili na siya okay. Nanawa ka karon, hindi yung tapang. Musta man ka? If your fear helps you so much, it should create millions and billions in your life right now. If your fear helps you so much, look at you. Kabalo ba mo nga napatay fear of money? Natay fear of money. We call it sa KSLA nga fear of trauma of money. Pag maabot ka og 60,000, magkurog-kurog na ka.
Kung maabot ka 100,000, murag di nakakasabot sa buhaton nimo kaya ang imuhang mind. Karon pa ko nakahawi na nga kwarta dapat 10,000 ra ni. So pag naka 60,000 dapat imuhang i-gasto dayon kay 10,000 na dapat ang na. Kay safe ka pag naka 10,000. Safe ka pag nakaani. Natay traumas man ni. Trauma is also fear. The Bible tells us Isaiah 54 verse 2. Ano ninyo sa gingon? Enlarge the place of your tent. Meaning, kinahanglan ni mo i-enlarge ang place sa imuhang sulod. If you are the house of God and the tent of God, kinahanglan ka mo enlarge og ayo. Kay kung dili ta mo enlarge og ayo, ang may tapo sa atuwa, stagnant na kaayo pa. Kabalo mo nga nang ako ginagingon sa tanan nga nasa inner life, kabalo mo makadungog mo ani sa ako may man ko. Selfish ra kaayo ta. Kung ang atuang mindset makakaon lang tag katulusay sa kaadlaw ug makasna. Selfish kayo. Grabe ka selfish. So ganun na selfish man na yung plano ni Lord sa imuhang life, i-bless ka niya para imong pamilya ma-bless, para ang country ma-bless o ang tibuok kalibutan ma-bless. The reason why hindi ka ka-bless sa kalibutan because a lot of Christians, even born again Christians, o kung sa pala nga Christians, kami okay naman mi, kay bless man mi nga pobre. Siya bless nga pobre. The Bible tells us, poor in spirit. Klaro kayo, poor in spirit. Poor in spirit. That's the reason why a lot of us cannot help the kingdom of God. Kamalo mo nga, no? Because mindset na to, makakaon na ko, okay na. Makasnack lang ni kaluwa, fights na. As this one, may nagutom. Hindi na may plano ni Lord eh. God wants to use you to bless the whole world. Lingyan mong tapat. O, kanang dagwaya. Mismo. Gamito ni Lord para ma-bless ni nga kalibutan eh. The problem, very selfish kayo. Kasi okay na, okay lang. Yung blessing ng Lord, it means beyond our capacity. Yung blessing ni Lord, it means it's not just money, guys. Money is the lowest form of blessing. So when we talk about blessing, we're not talking about money, ra. We're talking about peace. We're talking about joy. We're talking about satisfaction and fulfillment sa iyong life. Kasi if you have money nga wala kay fulfillment, dili na blessing. Curse ya po na. So when we talk about blessing, we are talking about the wholeness of what blessing means. So pag imong tan-aw no gayo ang Bible, the reason why nga nung di ta kabot sa ato ang favor of blessing, your fear, your silent destroyer. Kung ato kaning buhaton, unsa ka ta ba? Fear collapses inner capacity. You may have materials, you may have calling skills, but fear reduces internal space. Meaning, the more ka na ay fear, the more ka kapiot ang lugar kung asa dapat ka dalon ni Lord sa imong life. The more ka na ay fear, the more ka kayon ka nga, murag wala naman ko'y maagtuan, murag wala naman ko'y mahuman, murag wala naman ko'y ma-achieve, murag wala naman ko'y makuhaan ni. Murag ila naman kong gidaog-daog, murag ila naman kong gibinuangan, murag ila naman kong gibiyaan. The more ka na ay fear. You don't feel to build because you lack resources. You fail because fear narrows your soul. Iyahang gipanarrow ang imuhang gipapiot niyag ayo ang imuhang panglantaw sa imong life. We are not ambitious here eh. Kasi a lot of people will tell us, dapat na kay ambisyon. Saan yung ambisyon ni mo? No. Dapat pag Christian ka or believer ka ni Lord, dili ambisyon ang word. Vision ang word. Kasi yung word nga ambition, guys. Pag imo nang isunod ng word ambition, buhato na ko tanan para makuha na ko unsay gusto na ko. Ang tawagan na ambition. Ambition means na pwede ka mahimong crab na mentalidad para makuha nimo unsay gusto nimo. Ambition means mangilad ko, mangawan ko, ay wag to kong corruption para nga madato ko. Kaya na ako'y ambisyon. Pero pag mag-talk ta about vision, vision means, imo na, ako ni, lakaw ko kakuan. I-fulfill na ko ni.
So it's not about ambition. It's about vision. Unsa man imuhang nakita. At kung nakita nimo nga the Lord will bless you and the Lord will expand your tent, tapos kay fear, your silent destroyer is living inside of you. Yung Greek perspective ng fear versus creation, ha? Yung fear, meaning panic. Pag mag-panic, nagalikot, saan panic? Ano ako? Sao na lang. Panik-panik na tayo. Sa mga mahilig mag-panic, di ka kahunahunag tarong. Yeah. Laging, hindi nyo naman na-experience, ginoko. Dinayal, gini mga dagkuya ni mga anghel. I myself talking to you now, I experience ka mag-panic, di ka, oy. No terror. Now, alarm that causes flight. This is not reverence. Dili ni may tungod respeto, ha? Lamay na lang yun, nga nagkuan ko, nahadlok ko, kinatabangan ko, Roy. Eh? This is reactionary fear. The fear that abandons the assignment. Fear nga biyaan na lang imo ang imuhang calling, yung calling ni Lord, yung purpose ni Lord, yung will ni Lord, o yung destiny ni Lord sa imong life. It's because nakay fear. Nakay fear nga kung dili nimo ni buhaton, basig biyaan na kanimo. Nakay fear nga kung dili nimo ni i-please imuhang asawa or imuhang bana or imuhang mga anak, basig masuko sila nimo. Are you willing to abandon pag nakay fear? Power to build, yung creation. Dynamis or dynamite, yung word ng dynamite mismo, sa Greek word, it's creative force, capacity to produce effect, stored potential released. Ingon ang Bible, God has not given us a spirit of fear, but of power. That the reason why nga numingon ang tao, we normalize nga ang fear normal. I know. Fear is normal, mga good pastor. Normal gina pastor nga nakay kahadlok, pastor. Normal gina, fear gina siya. God, aminaw jud mo kayo, yung Bible akong paistoryahon, dili ako. God has not yung word, not, wala. Not given us a spirit of fear, but of power. So meaning, asa gikan ako ang fear? Emotional idolatry. The more ka na emotional idolatry, the more ka nga na-fear. Emotional idolatry, guys, will create so much space of fear. And yung fear, wala gihatag ni Lord eh. Ang gihatag ni Lord, fear of the Lord. Meaning, you respect the Lord, reverence ng Lord. Naniyo na to ni. Baliktad juta gotok. Baliktad juta. Ang ihatag ni Lord, fear of the Lord. Meaning, you respect God's plan, you respect God's purpose, you respect God's destiny. Ang gibuhat na to, ibali na to, natay fear. Fear sa purpose ng Lord. Fear sa destiny. Fear sa ato ang calling. Ngano man, tungod kay it's not familiar to you. Kabalo mo? Kung sa iyong panitanan ng calling ng Lord o purpose ni Lord o ganang increase sa inyo o plan ni Lord, kung sa iyon lang ba? Wala ata nang hinahanglan o Ginoo, guys. Sa iyon naman. Lord, okay, lingkod lang ka na, Lord. Kay sa iyon naman. Sa iyon naman. The reason why nga nung lisod ni, kay giubanan na kaniya. And the reason why giubanan kaniya, kay kabalo siya, di mo kaya. So, kinsa man ako saligan karon, ako ang fear of the Lord or fear of the situation kung asa ron. Pastor, lisod naman namang kinabuhi. Ay sa, ayaw sa tanawa ang lisod. Ako pangutan na, nganong niabot ka dira? Nganong niabot ka
ka dira. Kaduha pangutan na. Pag ingon na, Pastor, lisod na kayo kinabuhi kay Kwan. Ay, sa na itong Kwan dito. Nganong niabot ka dira? Na-adjud kay what? Gidesisyonan. Muna yung pinakatsada, guys. Kami na-adjud mo kayo. Hopefully, makuha yun eh. Ang imuhang fear, maoy rason, nga naatay daghan kayo desisyon sa kinabuhi, nga wala nagkalimao. Kay naa kay fear. Lantawo ni mo imong anak, naa kay fear. Lantawo ni mo imong bana, na kay fear. Lantawo ni mo imong asawa, na kay fear. Lantawo ni mo imong trabaho, na kay fear. Lantawo ni mo imong business, na kay fear. Bisan asa ka mo tanaw, naman kay fear. Tapos nagampok ka, naglipog ang Espiritu sa Ginoo. Asa ba ka kanya tabangan? Yung fear ng Lord or yung fear nimo ang tabangan niya? The truth of the matter is, dili ka pwede tabangan ni Lord kung na kay fear sa sitwasyon. Si Peter, sa dihang si Peter, niingon siya grabe na kayo ang storm, grabe na kayo ang kakasog sa hangin, ang ulan, grabe na kayo ang balod. Pero niingon si Peter, Lord, if it is you, allow me to walk to water. Gibreak ni Peter ang iyahang fear of the situation. Let's not talk about nalumo si Peter eh. Let's talk about nakalakaw pa si Peter eh. And Peter makes a difference sa mga disciple nga naalang sa boat. Because those people nga mga disciple nga naalang sa boat, they compromise calling because of comfortability. And here's Peter. Hindi ko si Peter, Lord, if it is you, allow me to walk on water. Now, kasi pasabot ni mo, Pastor, sa dihang nilakaw si Peter sa water, gi-change ni Peter iyahang mindset hinay-hinay. Gi-change ni Peter iyahang mindset because kabalo si Peter, kung it's Jesus ni, makalakaw ko sa water. Ingay yung dapat. Tingnan nga kung Jesus ni. Kung Jesus ni, guys, kinahanglan ta magasinabot that na kay lakwan nga wala gilakwan sukad nimo. Kung magkasinabot ta si Peter nilakaw siya sa water, nga naman kabalo siya si Jesus to eh. So nilakaw si Peter sa water, dili tungod kay kaya niya. Kung dili tungod kay nakaila siya kinsay naghulat niya. Ang mamuta na kaila, bakit siya naghulat niyo? Kailan ka kinsay naghulat nimo nga imuhang lakwan, imuhang purpose imong life? Kailan ba ka kinsay naghulat nimo nga imuhang lakwan, imuhang calling sa imuhang life? Kailan ba ka kinsay naghulat nimo para nga mo irog ang imuhang kailan ba ka kinsay naghulat nimo? Most of the time, na-trap na ta sa kinsay kauban nato sa boat. Kantsawan nila si Peter. Lumo si Peter. Ayun ang Bible. Then Peter began. Paubos na si Peter. Pero kabalo kung sila katsada? Na si Jesus nitabang niya eh. Compare sa naa sa boat. Nga wala sukad nakalakaw sa water, nga wala sukad naka-testify, nga wala sukad nakaingon, o naka-experience sa power ni Lord. Ready na mo? Pag mag-business ka, kauban mo si Jesus, dili mo parang business sa pikas. Ay, nako. Pag nag-work ka, nga kauban mo si Jesus, di mo parang work sa imong co-worker. Pag na kay pamilya, tapos kauban mo si Jesus, dili mo pariha tanan pamilya. How come? Kabalo mo kanus moabot ang problema sa inyong balay. Sa dihang moadto ka sa pamilya. Sa dihang moadto ka sa pamilya, nga wala na kailang Ginoo pero nangayo kag advice.
Kabalo mo kano sa nagpasa-pasa ang kahadlok na to? Di ba, ningon ko sa tanan nga nakadungo, sa ingon, pag naay aksidente sa dalan, ay yung istorya, ayaw pangutana. Ayaw kay pangutana. Ma-stress ka! Sa mga ito na, buhay ka ito, patay. Sa nag-uban mong luha. Tapos siya, buhay ito, patay. Sa ka ito ba? Sa laki ba ito, bae? Sa kay rason na ito, bakit sa niuna ito ang wala ang tuukin? Sa kay nibangga ito ang motor ang sakyanan. Na nag-uban mong luha. Na investigador na po ka. Nya taon-taon na po na yun. Kung napo ka dito, mausay, may mo po kang nurse. Eh wala pa po kayo hibawan meetings na ito. Ano kung sa yun? Pag di ka kabalog first aid, labay. Kung dili ka RTA, labay. Kung dili ka police, labay. Magkunsaman ka. Wala dagan kitang fear. Kabalo ba mo? Uy, pamagilas Pastor Fred, no? Naami kaila nga nag-study o criminal law. Everyday, magsita na ako ng balita nga, gidugka, gipusing, gipatay. Nya ko may nasalihan kay criminal law good. Magsakay siya sa jeep lagi, maglingi-lingi siya. Pastor, pagsakay siya ako sa jeep, maglingi-lingi ko. Lingi-lingi mo ka, kasi dunggabon ko ba? Wala pa. Grabe yung kadlok yun. Grabe yung kadlok. Kuya yung papay. Praise the Lord. Yung spirit ng fear, wala gihatag ni Lord eh. Gig ka na sa sitwasyon eh. Ako pauta na is, ano sa yung mga fear? Fear of the Lord, kanang you will fear, you will respect yung purpose, yung will, yung destiny, yung increase, yung favor, yung abundance ng Lord sa imong life? Or yung fear nimo sa imong sitwasyon? Asa man ka na fear? Karongon nga to because tanan-tanay fear of the Lord. Pero naglibog na ta because natay fear sa situation. And dili na sila parehas tanan. And fear sa situation will destroy us silently. Dili ka maka-increase. One time I was asked, ikan ako networking eh. Power? I'm sorry. Networking na tayo. Ikan ako networking eh. And they're asking me nga, Pastor, kami pastor namin karon sa networking, Pastor. Sabi mo makaingon. Ano mo sabi mo? If networking is possible sa imuha sa gidna, sa ako wala man siya ni effect. Dili ko pwede maingon nga, kika naman ko din na. Di ba epektibo? Dili ka naman din ako. Saan na, dila ka naman siya. Wala. The reason why dili ka increase ang Pilipino. Kaya ang imong experience, imong gi-impose na dapat mo po ng experience. Kung nag-business mo, the experience of other people should not be your experience if God is with you. Anong lahi mo? Sinong ni parihaman ka siya? Wala po siya nagtugi noon, tapos ikaw eh, nakapuang-purpog ka. Parihaman kita ito. Fear. Neutralize dynamis, which is power. Pag na kay fear, gina-neutralize niya imuhang capacity, imuhang power. You may possess potential, but fear keeps it unreleased. Fear always prefers preservation over creation. Meaning, bahala din ang di ka ka-create o business, bahala din ang dili ni makuan. Basta kay dili ko kay nakoy hadlok. Hadlok ko, basta hadlok ko. Kung kabalo lang ka, naunsa ko. Lisod po ka mong pangutan o naunsa ka. 20 years ago, pastor, nakuan ko. Wala pa ka naka-recover? 20 years ago? 10 years ago, pastor. Kabalo mo, nga walay time recovery. Dili na tinod ng time heals eh. Dili na tinod. I will allow you to realize, dili tinood ng time heals. So, nakakuan ko, pastor. Naulian mo ko. Dili, ato ra nga time, nag-decide ka ato nga moment nga dili na ka. Kung nag-decide pa lang ka the first day pa lang, okay na ka. So, it's not about time heals. Your decision changes everything that creates healing into your life. And if you will not decide now, then when? And if you're painful, about 5 years ago, 2 years ago, then what?
Saan pa man ito nato? It happens, so it is. That's why gigignan ko sa ako mga kawan. Pastor, nasipyat ko yung ani, muna nahitabo sa ako yung ani, dayan sa matong buhaton. Willing ba kag mentoring? Willing ba kag change? Willing ba kag transformation? Dili. Siya willing, pastor. O dito ta mag-focus kung asa ka ma-change. Dili kung asa ka nasipyat. Ay, naku, mas ganahan mo sa sipyat, ha? Yung prayer meeting, sipyat. Siya nga, iambok mi, kay Luoy, kay... Ready na mo? If you always pray because luoy ka or nakay-need, you are insulting the God that you are praying. Insulto kayo. Ako, insulto kayo kasi ay hara ka mo duwal pag nakay-need. Iyato ang relasyon as God and sons and daughter, dili tungod sa need. Tungod sa birthright na anak ka sa Ginoo. Hindi mo tapad. Hindi na nagagway. Anak ka ng Lord. Fear says, protect what you have. Muna ginaiwan sa fear, uy, protection na mo 10,000. Yung pag mo nang ma-invest nito, mas kamara ka. Protect what you have. Muna yung mga fear. Sa pagto ni mong fears nga, mas kaman ka na kabala mo sa ingon ni Job. Ingon ni Job, what I fear the most happened to me. So kung na ako'y fear nga daghan kayo, ano na yung hitabo na ako? O, katong hadlok mas kaman. Prone kay kag scam. Siya dili, pastor, uy, kay kuan mga dali na ka mainit. Kaya di maka gustong ilaron, pero di ka gusto mag-usap. Kinahanglan na mag-change eh. Don't risk. Riskira kay na, uy, 5,000. Don't expand. We have mag-expand. Di ba sa mag-expand mo, madaot na ka. Stay safe. Dapat safe gig ka. Safe gig ka. Kabalo mo sa kaingon, wise risk. Dapat risky siya, pero wise kayo ka. Kasi pag dili ka mo risk, asa man na mo i-break ba nimo ang boundary of limitation sa imong life? So dapat wise risk ang tawagan na, dapat sagacity. But the essence of sagacity means that you have wisdom in every risk sa imong life. God says occupy. Yung ingon sa Bible, occupy. Imo na. Ikaw po, ayaw lang Lord, basi madaot ko amin. Yung ingon ni Lord, i-multiply ni. Ayaw lang Lord, taguan lang na ako ni sa yuta. Kaya para pagbalik ni mo, maurad siya hapon. Oh. Subdue it, atuan na. Imo na. Ayaw lang Lord, dili lang ko. At least malaw, pagbalik ni mo, okay pagyapon ko. 3 people with their talents. Yung gitagahan og duha, gi-invest. Pagbalik, upat na. Yung gitagaan og tulo, gi-invest. Pagbalik, unom na. Ang gitagaan og usa, gilubong. Mauni problema sa tuwa halos sa tungod kay we want to keep the talent because we have fear in life. Dahil mag-ingon dahil ta, may mana sila kay dato mana sila, uy, wala mo kabalo how risk they give. May mana sila kay mga arangan mo na sila, wala mo kabalo how many sacrifices they give just to break boundaries and limitation. It's easy to judge because they are in the position. And those who are in the position cannot judge those who are below because kabalo sila. That's the reason why. Your enemy is your fear. Your enemy is your idolatry. Your mind imprisons you. Your mind allows you to hallucinate a lot of things in your life. Fear preserves survival. Faith produces structure. That is why Israel stayed 40 years in a land meant for 40 days. Yung 40 days na himong 40 years. Tungod sa ilang kahatlok ba? Yung blessing ni mo punta, wala kaabot. Dili tungod kay dili gusto ihatag ni Lord. Gaya-iya ka. Nara. Ya-iya kay ka. Daghan kay kag fear. And kung imong tanaw no gayo, they stayed 40 years. Pero katong alang 40 days round dato,
How many times sa imong life karon nga makaingon jud ka nga dapat unta na unta, mauna unta to. Tapos ang imong giingon kabalo ko, friend ko ani, dili pa God's time. Yung 40 years, pero the reason behind it is the fear of survival. Most of the time, may ngon siya, dili pa tayo. Tagaan ta mo bangko nga insight, guys. Magkasinabot tagayo. It's not just dili pa time. We are talking about your capacity is not able to bring it into reality. So it's not about, it's not time. We are talking about capacity. So kung wala pa nahita mo, pangutanay mo sa, kinahanglan mo expand akong capacity ba? Kinahanglan kabalo kung dala ni nga kabugaton. So it's not an issue of time, guys. Capacity. Ayun ako, dili pa gito God's time, Lord. Dili pa gito imong time. Buot-buot. 40 years, dili God's time. 40 days yung God's time eh. 40 days ang God's time. 40 years, may mga rin ka nga, dili pa niya time ni Lord. Ang puwid ako ninyo. Hindi ka to God's time. Oy, capacity, guys. Pag dili na ma-fulfill, ask capacity, build capacity, build discipline, change your mind. Wherever you pray, asa ka nag-declare, sunda to asa ka nag-pray. Kung sa imong giyaw-yaw, dito ka paingon. They were not blocked by giants. They were blocked by fear-based perception. They were not blocked by giants. They were blocked by fear-based perception. Balik mo na ito. Dili giant ang rason. Perception. Sabi na mo kayo, last na lang. Undang ako. Then sa kaon ninyo, pag-discuss na, then we will continue. It's not because the market is saturated already. Di ko mo to. It's not that the market is saturated already. The Bible tells us that your gift will make room of you. Therefore, in the world of saturation, there is a room for you. Awan ang gisudlan. Ay, nako Lord. Ay, dilita na nga business kay saturated na. Your gift will make room of you. Ay, dili na tahan na kay daghan na kay ta. Na your gift gali will make room of you. Gali. Ano mang wala ka na mabuhata. Daghan na magod kay sila. Una-una, perception is the enemy. Nagkasana pala ito? It's not saturated. The market is saturated. The business is saturated. So much excuses. If you are called on that business, if you are called on that space and places, it's not saturated, guys. Your gift will make room of you. Let's all stand. Dang na ko eh. Lain kayo magmadad ko eh. Marang kilala mo, VP. Ano pa ang pagkaon? Gutom yung likod eh. Your gift will make room of you. Amen? Mura kayo pong sabat. Ignay mo ang tapad, your gift will make room of you. Uy, mura kayo pong sabat. Ignay mo ipag-usap. Your gift will make room of you. Gutom mo kilig. Kahinay naman. While you are eating, if it is possible, guys, you can do sharing if possible. If possible, do sharing. Let's pray as you close your eyes and bow your head. Father, we thank you for the grace given unto us today. The grace of empowerment, the grace of excellence, God, and the grace of increase. The grace of abundance and the grace, Lord God, to exceed, Lord God, in every areas of our lives. The grace to open doors. The grace to walk by faith and not by sight. The grace, Lord God, to be equipped. The grace, Lord God, to have wisdom in life. Father, the grace to be transformed. The grace to receive the inheritance of God. The grace,
Lord God, to put things in our lives so that we can walk, Lord God, according to destiny and purpose and calling in our lives, Father. Father, we thank you that you are breaking every fear in this room now. We decree and declare that the fear of the Lord will rest inside of us. But the fear of every situation, Lord, will dissolve, Lord God. It will be destroyed and pulverized, Father, through your presence and through your power, oh God. Because we understand it weakens us. We understand it will destroy us, oh God. And we understand that we have capacity, we have potential, we have gifts, and we have skills in our lives right now, Father. And we decree and declare that our lives will never be the same again. We decree and declare that we will see great things in our lives in this coming days, starting today, God, in the coming days, Father. We decree and declare that we will break boundaries, we will break limitations, and we will break every emotional idolatry, God, and we will destroy every silent destroyers that is creeping inside our mind, Father. We decree and declare, God, that we will be able to fly high like eagles, Father God. We decree and declare that we will fight a battle with your wisdom, because we know, Father God, that you will fight a battle for us in levels, Lord God, that we are invited, Lord God, to experience, Father. God, I decree and declare that the anointing of every calling in this house right now will be released for each and every one, oh God. I release the anointing that will shape us, anointing that will transform us, anointing that will allow us to love and to experience joy, peace, goodness, gentleness, and faithfulness within us, oh God. Anointing that will bless our family. Anointing that will bless every husband. Anointing that will bless every wife, every children in this room, oh God. The anointing, Lord, to experience the essence of your sagacity. And Father, thank you so much for pouring so much into our spirit. Thank you so much, Lord, for pouring so much in our soul. We need more, God. We need more. Because we see light now. We see light, Lord God. Father, we thank you for every angel that is living inside this room right now. Every angel, Lord, that is assisting us right now. Every angel, Lord, that touching every single person in this room right now. Every spirit minister, Lord, that is moving in the midst of us right now. Father, we thank you for bringing us here. It was not an easy word, God, to be heard, but it is a word of freedom. It is a word of victory, Father. And Lord, even for the food that we are about to partake, we decree and declare that it's sanctified. It will bring nourishment to our body and sustain us throughout the day. And we thank you for the abundance and provision. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. You can do your lunch, guys, while sharing